पहले सभी मीडियाकर्ताओं को रोमन ऋतु की शुभकामनाएं। आज इस प्रेस मीट के माध्यम से जो 12 अप्रैल एक ट्राइबल सम्मेलन रखा गया है डिफू गोबॉय हाई सेकेंडरी प्लेग्राउंड में, उस सम्मेलन में कॉटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन एक भड़काऊ भाषण दिया था कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कर्बी स्टूडेंट यूनियन, कर्बी स्टूडेंट यूथ काउंसिल एंड कर्बी फार्मर एसोसिएशन इस भड़काऊ भाषण का निंदा करता हूँ। तो हम लोग ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को पहले भारत की संविधान को समझना चाहिए। भारत के संविधान में वहां साफ तौर से लिखा गया है सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म वहां पे लिखा गया है। तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए फंडामेंटल राइट में भी ये दिया गया है फ्रीडम टू रिलीजन एंड कल्चर। और जो कॉटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होके भी एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच, वो भी कार्बी आंगलोंग में आके दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो पहले हम सभी संगठन जो ट्राइबल सम्मेलन की ऑर्गेनाइजर है इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम, और उसमें आरएसएस भी जुड़ा हुआ है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये वार्न करता हूं कि आने वाले कल में अगर ऐसे भड़काऊ भाषण कार्बी आंगलोंग में आके वो बोलेगा तो यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका निंदा करता हूं। पहले आरएसएस और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम और डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को यह समझना चाहिए कि पूरे भारत में 620 जैसा शेड्यूल ट्राइब है, उनमें से 200 शेड्यूल ट्राइब हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ये 200 शेड्यूल ट्राइब अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। तो पहले उन लोगों को यह समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है। अगर आने वाले कल में इस बयान की वजह से कार्बी आंगलोंग में कुछ ऐसा क्लैश हो गया तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आरएसएस और इंडिजिनस फेथ प्रोटेक्शन फोरम को लेना चाहिए। और आज इस प्रेस मीट के माध्यम से हम ये संगठन आरएसएस, इंडिजिनस यूथ, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये वेहेमली कंडेम करता हूं कि अगर ऐसे मीटिंग अगर कहीं कार्बी आंगलोंग में अगर ऑर्गेनाइज करे तो उस मीटिंग कैसे प्रेसमीट दिबलगिया दं रिपोर्ट दुखुवार कथा जे 12 तारिख ट्राइबल कन्फारेन्स বুলি তাত এই প্ৰগ্ৰামত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক আহিব পাৰে, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বা ভাৰতৰ পৰা আহি যে আমাক ভাল জ্ঞান মানে ভাল কথা শিকাই হৈ যাব বুলি। কিন্তু নন ট্ৰাইবেল বুলি ক'ব লাগিব কটন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ইয়াতে আহি জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন চাহাবে যিহেতু ইমান বেয়াকৈ আমাৰ কাৰ্বি জাতি বা ট্ৰাইবেল বিলাকক বিভাজনৰ চিষ্টেম এই ব্ৰিটিছ বিলাকৰ নিচিনা যে ডিভাইডেড কৰিছে, এই চিষ্টেমৰ ইয়াতে ভাষণ দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু নিন্দা কৰিছোঁ তেখেতক। যাতে ইয়াতে তেখেতক আহক আমি আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু এটা ভাষণ তেখেতক দিব আমি গোটেই আপত্তি কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেত এজন কটন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হৈ পিনি বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ হৈ পিনি তেখেতে এটা প্ৰফেচাৰৰ ভাষণ মানে এটা বৈজ্ঞানিক মানে এটা মূৰ্খামিত আগত এটা ভাষণ তেখেতে দিলে। এনেকুৱা তেখেতে কেতিয়াও দিব নালাগে। কাৰণ তাত আমাৰ এছটি ষ্টাটাছ বা মাইনৰিটি খ্ৰীষ্টান, হিন্দু বা আমাৰ সংহাৰী বুলি ইয়াতে আমাৰ কোনো কাষ্ট আমাক দিয়া হোৱা নাই। তাত চবক এছটি হ'ল আমি চব আমাৰ কাৰ্বি বুলিয়ে তাত দিয়া হৈছে। তাত তেখেতে আমাৰ মাজত কাৰ্বিৰ মাজত বিভাজন বা আমাৰ ট্ৰাইবেল মাজত বিভাজন কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে, আমি তেখেতক অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আহিবলগীয়া দিনত তেখেতে যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা আকৌ আমাৰ মাজত জাতি ধৰ্মৰ মাজত যদি আকৌ বিভাজনৰ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে তো আমি গোটেই সংগঠন মিলি তেখেতক আমি এটা প্ৰটেষ্ট হওক এটা ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হৈ যাব। কাৰণ তেখেতে আমি ভাবিছোঁ ভাল এটা ব্যৱস্থা বা ভাল এটা আমাক জ্ঞানটো দি যাতে আমাৰ জাতিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিটো যাতে ভাল উন্নতি হয় এই বিষয়টো আমি আশা কৰিছোঁ। তেখেতে আশা মতে এনেকুৱা নোহোৱাকৈ কাৰোবাৰ আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত আমাৰ নিজৰ মাজত
খ্ৰীষ্টান হ'ব পাৰে, কোনোবা লক্ষিমন ধৰ্ম হ'ব পাৰে, কোনোবা আমাৰ কাৰ্বিৰ পুৰা কি কয় আমাৰ হিন্দু মুছলমান ধৰ্ম হ'ব পাৰে। তেখেতৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। তেখেতক কিন্তু লছ হৈছে, কাৰণ আমাৰ এছ টি ষ্টাটাছ পোৱাটো তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনে দিয়া বুলি নহয়। তেখেতে এইবিলাক কিন্তু ক'ব লাগে। তেখেতৰ মাজত আপোনালোকৰ ৰিলিজনৰ মাজত, আপোনালোকৰ কাষ্টৰ মাজত কোনো লাগি থাকক, কোনোবা তেখেতৰ মাজত আছে, কোনোবা SC আছে, কোনোবা OBC আছে, কোনোবা জেনেৰেল আছে, তেখেতৰ মাজত একো হৈ যাওক তেখেতৰ জাতিৰ মাজত। আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত মানে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই তেখেতক। আৰু কোনে এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেখেতক আমিও ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ যে আহিব। Well, on 12 April, at the Tribal Conference, Indigenous Faith and Culture Protection Forum, which was held at Gogoisville. So, during the conference, a professor named Gyanendra Burman, a professor from Cotton University. So on his statement, he said that among the tribal community, those who belong from Christian or other, who believe other religion, they cannot be considered as ST. So how comes? We want to ask a question to Professor Gyanendra Burman. How comes? Because it is clearly written in the Constitution Article 30 that any scheduled tribe or any who believe in any religious, they can practice their own culture, faith and their tradition as well. So in February 8, 2004, from Supreme Court judgment, it is clearly written that, I will read out, please listen properly. Tribal not to lose ST status merely because of conversion. In a major judgment, the Supreme Court has ruled that a tribal, even after converting into another religion, would not lose his scheduled tribe status unless it is shown that he has given up his tribal custom and observing only those practiced in the adopted religion. A member of a tribe, despite his change in religion, may remain as member of the scheduled tribe if he continues to follow tribal traits and customs. So it is clearly written there also, and it is clearly written in the Constitution Article 30. But now I would say RSS and in this program, Indigenous Faith and Culture Protection Forums Committee, they want to implement Article 342, which want to kick out for the indigenous people especially. So I request each and everyone, please don't follow and will not accept. So we the allied organization will never accept this, and it is very commendable that in the days to come, if this program will have continuously in Karbi Anglong, we will not allow to give any program in Karbi Anglong. So I request Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan for please kindly look into the matter seriously, because from media itu dan ini juga akan nanti kira apa tapi ini nanti Tuhan nanti kanan kau apa itu itu Inglo Masokan tapi ini mati ini Tuhan mungkin dia ni ini kisum dokok nah tahai batokok ki Lalu Inglo Masokan naga thaki okan gigi langgo kan nangklembong langgo sab ini ani si tarik teh niat ke kelandang lo si Indigenous Faith and Culture Protection Forum wa amen irben itu Inglo Masokan naga thaki tu horong momen naga thaki tu kabot ini abang kemilitung Som di pendek kayo Karbi Anglong arat dan masih itu jedong horong momen pendek itu abham laki la som laki kelok nang kata bangke itu ke jedong lasi doktor Bormon al itu nak Karbi Anglong main nanti dorong
lasolong alam lasolang hidayah bangke ini tuh tarbiyah lom arah abang isi ardi landung sih itu bicara lason awalnya daktar dan long wangpen tarbiyah rat itu tarbiyah kaya kan lagi hati alam sih tarbiyah akhirnya sekali jika bangke lagi itu dak lason ni amai tim lagi cepat untuk anak arah sangka lagi isi kelang rokok lapen ini tuh langsung meeting lo bangke ini tuh karya rat lapen ingro masakan tuh bangke entertain tuh nanti meeting tuh naik tuh masih lah kudu nanti bangke nanti lah sini li dokter hormon apaan kondem lo lapen anak ni langsung ingro masuk apaan hormon men cekaki tuh bangke ini tuh song men bangke cekroi tuh nge lapen ini tuh kacung diri kantung abang kela pulo akhirnya dokter tuh liram rohan alang kaiket alang speech lo ningjewe jati dhorom nonke jati dhorom alang ke cikuna ne puet la sitini alang alang ni herjikuk alang si jati angko ge pacar bo je phan ame nang kai bongo ahor dan si alam si bai bongo la si nibitum chudingri lo ceprap jinpen alang le LYO নে LDO আছিলে লুম্বা জঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দুটা টিম মিলি পেলাই এটা এফআইআৰ লঞ্চ দিয়া হৈছে একচেপ্টো কৰিছে তাত কৈছে সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি Actually, we are very much appreciate our KSA brother of that Lamding, not Lamding Road, but SDC Admin. We are very appreciate that they have reacted so immediately by filing the FIR against the Gyanendra Burman, who have speak inflammatory speech against the tribal community, who try to divide. So we are very much appreciate, and in coming days, we request all the organizations to come in one platform to protect our own community. Because now what happened in Karbi Anglong, not only in Karbi Anglong, but in the whole India, the so-called organization RSS, they are trying to dominate the tribal community. They are trying to dominate the minority community. Same example, recently in 12th April, how the professor from Cotton College, that Burman can speak against the tribal communities. He should know the history, he should know the political scenario of Karbi Anglong. And the inflammatory speech given by the Burman is very much condemnable from our side. So I feel all the organization and all the political party not to involve and not to participate in such event that has been organized by the RSS and that has been organized only to divide the tribal community. So we are very much appreciate to all the organizations who are in support against protesting against this tribal conference to this Dr. Burman of Cotton University. Kiasnya tu minta labangso putang lang may filo labang si labangso akiman patun di beda putang yang tangkai men kisong kondi pulas labangso kaca song nang itu kado kaca jelang pet pendong kisong yang madong si labangso keman patun beda pulau tangkai akan si ke ini tumbang kecil nang dia por itu parisi labangso RSS tapi Indigenous Faith and Cultural Protection Forum to organize a meeting lo labangso Dr. Gyanendra Burman bang dari menjadikan alam jok cipik lo laki long sor kita tekan alam tinggiram bon tamiri tum Gyanendra Burman son munit karbian lo untuk lo hal baru tu cipang teknologi kali pelotan dia itu lo masuk ningkan kon pende dok ini gitu kan tak tu lasi yang rutin tamek kecil nang ciken lo son khai pan nang kita jam main lo itu tidak segini khai pan nang pacar lo jam main lo itu tidak segini lasi pilih labangso main kan hal bang उसको पढ़ना चाहिए संविधान प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए संविधान को समझना चाहिए क्योंकि वो एक कॉटन यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ असम से बिलोंग करता है तो पहले उसको समझना चाहिए और इस प्रेस मीट के माध्यम से हम सभी ये डिमांड करते हो कि कार्बी आंगलोंग की जितना भी ट्राइब है उन लोगों से आप माफी मांगना चाहिए अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस स्टेप अगेन यू बिकॉज दिस inflammatory speech can destroy the unity and peace between the tribal community. तो आज इस प्रेस के माध्यम से मैं ये दो संगठन स्पेशली RSS और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये वार्न करता हूँ कि आने वाले कल में
ऐसा घटिया सम्मेलन नहीं रखना चाहिए जो कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। थैंक यू।